you can tell him that this person is like confirming inside because you cannot really go inside langsung. Nah guys, kita lagi mau makan piknik guys di Jungle Milk ya. Nah kalau teman-teman mau ke sini, teman-teman harus booking dulu ya. Nah nanti teman-teman ngomong sama yang tadi konfirmasi, nah baru teman-teman bisa masuk. Nah teman-teman Jungle Milk ini asik ya. Kita kayak masuk hutan tuh, masuknya aja kayak gini guys. Nah dulu kalau teman-teman tahu ya, sebelum jadi Jungle Milk ini benar-benar hutan guys. Dan saya pernah waktu itu pertama kali datang ke sini, benar-benar hutan guys, nggak ada apa-apa di sini, kosong. Sana teman-teman lihat ada sapi, gitu kan. Ini tuh tempat yang dimana kita bisa relax, tenangin pikiran. Karena tempat ini guys didesain untuk tidak rame ya. Karena kalau rame, gimana kita mau nikmatinya guys? Terlalu banyak orang. Ya. Dan yang ada mungkin bisa-bisa kalau terlalu banyak orang ya kotor, ujung-ujungnya rusak juga. Jadi tempatnya dibikin terbatas, limited, biar teman-teman yang kalau datang ke sini tuh tenang. Teman-teman tuh nggak pusing lihat banyak orang. Khususnya mungkin buat teman-teman yang introvert, yang senang alam sendirian, tempat ini cocok guys buat kita makan aja, atau bahkan teman-teman pengen nginep pun asik di sini guys. Perjalanannya pun asik guys, kayak gini perjalanannya, seru guys. Terus teman-teman yang mungkin mobilnya mobil biasa, jangan khawatir, udah bisa dilewatin guys. Karena mobil kita juga mobil kecil ya, bukan mobil gede gitu ya. Jadi udah aman guys. Kalau buat saya ya, kalau misalnya jalannya di aspal, ya oke sih. Cuman perasaan adventure-nya agak hilang. Justru dengan jalannya dibikin kayak gini, agak bergelombang gitu guys, banyak batu-batu, itu juga lebih asik. Sensasi adventure-nya masih terasa. Ada tulisannya guys, healing start from here. Teman-teman ada yang belum pernah ke Jungle Milk, teman-teman harus main lagi bersama. Kamu ke depan mau sampingan? Kopi bang, minumnya ada coconut daun tuh sedap. Nah guys, kita lagi di Jungle Milk guys. Nih tempatnya seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat seperti apa Jungle Milk, teman-teman bisa datang ke YouTube-nya Free Engine. Itu adalah Jungle Milk sebelum jadi seperti ini guys. Benar-benar hutan. Saya selalu suka di sini kenapa? Dapat privacy guys. Terus alamnya masih kerasa. Apalagi waktu awal-awal dulu, tempat ini masih sepi banget guys. Benar-benar hutan. Rasa seremnya masih kerasa. Sekarang sih udah banyak orang guys. Karena banyak orang ya, jadi nggak terlalu, perasaan seremnya tuh jadi ngilang. Suara alamnya masih kerasa. Terus teman-teman di sini nggak cuma bisa camping aja. Teman-teman bisa ngedot energi ya, dan teman-teman bisa buat makan juga. Jadi buat teman-teman yang pengen piknik kayak gini, nggak harus nginep guys. Teman-teman bisa booking hanya buat piknik. Asik guys. Kayaknya kalau misalnya ya ini bisa camping bareng sama teman-teman, kayaknya asik. Mungkin sama Koleo, sama Ko Frans, wah bakal rame. Sama Mas Bro Sondi itu guys. Nah kita pesen makanan nih guys, lagi disiapin dulu. Di situ ada cafe ya, teman-teman bisa order makanan juga. Duduknya mau hadapan mau sampingan? Sampingan. Kalau yang menu kafenya ada menunya mas? Itu mau aja. Sebenarnya iya. Kopi bang, gedungnya juga kenal daun tuh gedung.
Nah ini kalau teman-teman pesan, teman-teman dapatnya ini nih guys, daging, sayur, Terus ada teh juga. teman-teman dikasih teh juga tuh. Ini ada kayak buat bakso-bakso ikan gitu guys ya, enak juga nih guys. Dapat nasi, saus-sausan guys. Ini steamboat, right? Steamboat for Nah kita ordernya steamboat. Nah kalau teman-teman pengen menunya di luar steamboat juga ada guys. Kita ada jungle milk kitchennya ya. Nih guys, kalau teman-teman mau lihat harganya, chicken teriyaki, chicken katsu, beef teriyaki, sapi lada hitam, menu-menu standar cafe ya guys ya. Harganya tuh sekitar 60 sampai 80-an kali guys. Harganya masih terjangkau. Nah, teman-teman bisa makan kayak gini di tempat kayak gini guys. Tuh. Benar-benar masih di alam. Oke guys, kita sekarang mau nyiapin dulu ya. Nah guys, kita siap-siap ya. Kita masak-masak dulu guys. start with chicken. Can you separate This is chicken. fish and chicken? Sorry. Can you separate yang pedas sama enggak? If you want pedas. I will put all here ya. You don't want it. Just the same one. What kind of fish is this? Like dory. Ikannya ikan dori ya guys. Tell them there is ayam, chicken. Ada ayam ya guys. Pokoknya di sini sih kalau buat kita berdua sih kenyang sih guys. Segini ya. Also rice, not cooked rice. Egg. Ajis. Too spicy for you now. Depend. Just this one. Use that for you. It's funny. Yeah. Is that poodle? You want that then? Too small. Yeah, so you can bring it. There is a big one for you. It's like poodle but big. Poodle. No, like this. Yeah, I don't have internet. Big, it's almost like a big toy. Big toy. Like a toy but big. Like that but big for it. And the legs are big. Oh. I will order coffee later because there's already left. I think there's no need to order. Because there's orange pudding. What else to order? Nah guys, ada jagung bakar juga nih guys. Jagung, pisang bakar, roti bakar. Pisang. Ada gorengan. Ada pisang. Ya. Maybe just pisang. You want pisang goreng? Or pisang bakar? Bakar. Nah, ini ada pisang bakar, pisang goreng guys. Ya. For potassium. Potassium. Kayaknya kita order pisang bakar. Yes, I am.
sensei. Yes, sensei. Kita habis nonton Karate Kid guys, jadi jangan kaget kalau kita suka ngomong wax on, wax off, wax on. You have to show it you have to insert the scene by someone and then you answer. So they get it. Oke guys, kita pesan pisang bakar. Yes, What else? Coffee? Pisang bakar dulu aja guys ya. Mas, ada pisang bakar? Yang makanan ada. Ah, Sama apa lagi? itu dulu deh, pisang bakar ya, Mas. Rasanya campur aja. Rasanya ada apa aja? Keju, coklat susu. Kayak Satu toppingnya mau apa? keju aja. Keju susu berarti. Keju susu aja. Ya Mas. Ya. Nah ini teman-teman, kalau misalnya kebelat tuh kencing, jangan khawatir, ada WC juga guys, ya di sini tuh, teman-teman bisa ke WC. Nah di sini juga pet friendly ya guys ya, buat teman-teman yang suka melihara kucing, anjing, ikan hiu, gitu. Boleh guys di sini. Coba ikan hiu saya bingung naruh di mana ini. Terus buat teman-teman yang suka horse riding juga, wah ini enak banget sih guys. Teman-teman bisa kemana-mana ini. Ya semoga 10 tahun, 20 tahun lagi tempat ini masih ada guys. Jangan sampai rusak. Sayang guys kalau rusak. But do not do that. Do not like put it together. Kayaknya sudah matang nih guys. Ya, The meat, I don't know. Meat belum. tinggal nunggu dagingnya aja nih guys. The vegetable. Teman-teman suka makan kayak gini nggak di rumah? Nah guys, kita kan pesan pisang nih kayak gini guys. Kalau teman-teman pernah ke sekolah, kan suka ada yang jualan pisang keju, nah kayak gini mirip-mirip gini guys. Ya, teman-teman pernah gini nggak kalau ke sekolah? Suka ada yang jualan gini nggak? Boleh kasih komen guys. Buat teman-teman yang pengen nonton video kita sebelumnya guys, kita dulu pernah kesini, nginap di sini, ada di YouTube Play Engine ya. Nanti saya kasih linknya guys, ya, teman bisa nonton. Physics, right? Physics. If I sit there, you are 80 kilo. I am 60. I thought you are 80. I'm 60. What are you? Ballerina. Human. But I don't like to call human. Such a To be low, called human. such a low kind of fish. I want to see the face of German Shepherd. Looks like Raffia. That is the cute version of dog. That is the handsome version of dog, like Raffia, you know. And I like that kind, strong. Nah, Jen kayaknya mau naik kuda nih guys. Mumpung lagi di sini. Tempat yang paling pas buat naik kuda guys. Mas, ada berapa kudanya? Ada 2. Ini sama itu. Mana yang lebih baik? Yang hitam. Iya, kelihatan sih. Teman-teman ada yang pernah naik kuda? Which one is bigger, per? The black, yeah. Bigger. The house is bigger. I mean, which one is like higher? The black brownish. I think. Teman-teman yang buat naik kuda, ingat ya, kuda juga punya perasaan, dan kuda itu bisa ngerasain energinya teman-teman. Teman-teman takut, dia juga tahu guys. Ya. Ya. Voice inside that telling me you should do this, you should do that. Check this, check again. Yeah.
It's called intuition, you know. If I didn't check it, Hunch feeling. if I didn't check it, we will go here on tomorrow and they said, your book was yesterday. We will cry. Yeah, book for yesterday. Shit. Captain America say, language. Oh, there's a big Americano. Yeah. Or white American. Vietnam drip. There's no Vietnam there. Can I see? Di sini ya guys, kalau kita lagi makan atau lagi camping, yang paling sebel tuh lebahnya guys. What is the difference between Americano and Express? Americano has water. Americano is coffee with water. Right, I will order that. And you Vietnam drink, why you have to drink? Is Vietnam drip is with condensed milk. Misalnya folic. Nah guys, sorry ya tadi ya. Yang paling nyebelin di sini guys itu lebah. Bukannya kita mau gimana ya? Kalau misalnya kita nggak ganggu ya kita juga nggak akan ganggu. Ngapain kita gangguin lebahnya ya guys? Tapi yang sebel itu kadang dia suka muter-muter. Saya nggak pakai parfum, padahal kan biasanya mereka tertarik karena ada bau parfum ya. Tapi nggak ada parfum terus muter-muter tuh sebel banget gitu kan. Ya udah, kadang bukannya kita ngeganggu alam ya, keganggu kita juga gitu. Jadi kita suka keplak gitu guys. Kalau ganggu ya guys, ingat nggak akan ganggu kalau kita ngeganggu, ingat itu.